guys kani. Kay bunso, gamay kay kabunso guys. Wow. Nag-unboxing ta sa yatag sa akong mama, guys. Ay nang sulod. Wow. Sorte ko pa. Ay, tering. Guys, dara kang kuno. Kang munyanot kay dugay kayo. Wala dire ka uli. Oh. Mana ya? Dali ang sana. Saan siya iyatok na dito? Abri pod. Abri. O sara. O giganahan ka na o wala. Oh, preta brief kay yang brief buslot. Ganahan maka inata daw. Ganahan. Takuin naman niya karon tong mga parang kasapi ka. Hi guys! So we have a blessing. So na blessings namin guys from to Ate Diselmi. Yay! Thank you! So, ato na siyang i-open guys. Okay. Kang kway guys, kang dudo. To Indo from Haban family. Dayon. Okay. This is mine. And this is Kuya. Hello. And this is Mama. Kang Mama. So this is hand cream. And then to Munian and Tagboy. It's ball pen. Asa mo nga nga ball pen? Anay kwarta. Uy. So guys, I have a gift. So we have to open. Feel na ko guys kay sleeper siya guys. What kind of sleeper is this? Ay, pambalay ka guys. Look. Wow. Tara, isukod ba ito na daw? So, it's a kuan siya sleeper guys na pambalay.